बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त एक जानिब तो इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा है, 7 मार्च तक 48 घंटे इंतहाई अहम क्यों हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इमरान खान को प्रेशराइज और ब्लैकमेल करने के जो आखिरी टैक्टिक्स हैं, जो आखिरी हरबे हैं, उसे इस वक्त कारकुनान नाकाम बनाने पर तुले हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अब निज़ाम लपेटे जाने की बातें हो रही हैं। क्या निज़ाम इस वक्त पूरे का पूरा लिपट सकता है? हलचल पैदा हो चुकी है और अहम आइनी ओहदे पर तैनात शख्सियत की जो राय है वो भी मंजर आम पर आई है। ये बहुत बड़ी खबर है। और इमरान खान गिरफ्तारी नाकामी के बाद क्या इस्लामाबाद के अंदर बैठी इम्पोर्टेड हुकूमत भी ख़तरे में आ जाएगी? ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स इस वक्त आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और इस वक्त पैमरा इमरान खान की तकारीर पर तो पाबंदी लगा चुका है। ये सारी की सारी चीज़ें, और इसमें चौधरी शुजात हुसैन ने एक बड़ा अहम मुतालबा किया है। वो मुतालबा क्या है? मुतालबा है इंतखाबात के हवाले से। पीपल्स पार्टी ने क्या कहा है? पीपल्स पार्टी ने यानी बिलावल भुट्टो ने वजारत छोड़ने का इंदिया दिया है। आसिफ जरदारी ने भी खामोशी तोड़ दिया। तो काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं। अभी इस वक्त अगर जमान पार्क की बात की जाए तो गहमा गहमी है, कारकुनान हाई अलर्ट है। लाहौर बड़ी तादाद में लाहौरिये इस वक्त जमान पार्क के इर्द गिर्द मौजूद हैं और वो किसी भी सूरत इमरान खान को गिरफ्तार ना होने देने के लिए पुरअज़म हैं। और यहाँ पर 7 मार्च तक जो इमरान खान की पेशी है, जिसके लिए हाजिर करने की बात की गई है, अब अगले 48 घंटे क्यों अहम हैं? माफियाज और हैंडलर्स क्यों इस वक्त इमरान खान पर दबाव बढ़ा रहे हैं? बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कल मंगल तक इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो जारी हो जाएगा और इससे पहले इमरान खान को ब्लैकमेल करने की ये आखिरी कोशिश की जा रही है। और इस वक्त कौमी इंतखाबात सूबाई के साथ करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इमरान खान एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, वो बात करने के लिए तैयार हैं, अपनी ज़ात के मामलात पर माफ़ी तक देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे बढ़कर कुछ और करने को इमरान खान तैयार नहीं हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के वकील अजहर सिद्दीक के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ 3 मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरखास्तें चीफ जस्टिस हाउस में दायर की गई हैं। अजहर सिद्दीक का कहना है कि चीफ जस्टिस ने बजरिया रजिस्ट्रार दरखास्तों को मुकर्रर किया है और इसकी समाअत आज होगी। उनका कहना था कि हिफाजती जमानत की दरखास्तें रमना पुलिस स्टेशन के 2 मुकदमात और तोशा खाना केस में दायर की गई हैं। अजहर सिद्दीक के मुताबिक तोशा खाना केस की समाअत सिंगल बेंच, जबकि थाना रमना केसेस की समाअत 2 रुकनी बेंच जो है वो करेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि जिससे बजरिया रजिस्ट्री जो दरखास्तें मुकर्रर की गई हैं वो जो है वो इस वक्त आज जो है उसमें ज़मानत मुमकिन है। अब इमरान खान को इस वक्त जान का भी खतरा है। वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी भी पहुँचाई जा रही है। वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ और प्रिजनर वैन जो है वो ऑलरेडी मौजूद हैं। अब ये जो अहम आइनी ओहदे के ऊपर जो एक लास्ट चांस दिया जा रहा है निज़ाम के लपेटे जाने का, इसमें जरदारी और बिलावल की स्टेटमेंट्स को पहले समझें, फिर चौधरी शुजात हुसैन की स्टेटमेंट को समझें, फिर पूरे पर्सपेक्टिव को समझते हुए इस पर बात करेंगे। अब साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का कहना है कि इमरान खान को मैं सियासतदान नहीं समझता। निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इलेक्शन हुए तो ज़रूर हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में इंतखाबात पर कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हम इत्तेहादी हैं, जो फैसला अक्सरियत का होगा उसे देखना पड़ेगा। नवाज शरीफ की वापसी उनका अपना ज़ाती मसला है। और साबिक सदर का कहना था कि पीटीआई चेयरमैन को सियासतदान नहीं समझता, इमरान खान से बात नहीं करेंगे। जमान पार्क में ड्रामा लगा हुआ है। उनका कहना था कि शिबली फराज और पुलिस वाले जमान पार्क के घर में बिस्तर के नीचे देखते तो इमरान खान मिल जाता। फिर इनका कहना था कि मिफ्ता इस्माइल को हटाना मुस्लिम लीग नून का अपना फैसला था। किसी के फ़ोन पर परवेज़ इलाही ने अपना सियासी कैरियर दांव पर लगा दिया। नैब और कारोबार एक साथ नहीं चल सकते। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया है, उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के साथ खड़े हैं तो खड़े हैं, ये नहीं हो सकता कि मैं 2 कदम चलूं और पीछे हट जाऊं। अब ये जो स्टेटमेंट है ये शहबाज शरीफ के लिए तो हौसला अफजा है, लेकिन नवाज शरीफ का उन्होंने अपना मामला करार दे दिया है, खान का अपना मामला है।
تو زرداری صاحب دامن جھاڑنے کی بھی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے وفاق میں وزارتیں چھوڑنے کا بھی اشارہ دے دیا ہے۔ بلاول بھٹو نے سیلاب متاثرین سے کیے گئے وعدے پورے نہ کرنے کی صورت میں وفاقی حکومت میں ملنے والی وزارتیں چھوڑنے کا اشارہ دیا ہے۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ افسوس ہے وفاقی حکومت نے جو مالی مدد کا وعدہ کیا تھا وہ اب تک پورا نہیں کیا جا سکا۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے وعدے پورے نہ کیے تو ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ اپنی وزارتیں برقرار رکھیں، امید ہے ہماری شکایت کا ازالہ کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کا مزید کہنا تھا کہ قدرتی آفت کی وجہ سے بہت تباہی ہوئی ہے اور وفاقی حکومت کی جانب سے سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، تو یہ وفاقی حکومت پر برس پڑے ہیں، وفاقی حکومت کو سپورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی بلاول بھٹو کو بھی عوام کا جو درد ہے اب بڑے بہترین انداز میں جاگ اٹھا ہے۔ جب سلیم صافی پتلی گلی سے نکل سکتے ہیں تو پھر کوئی بھی پتلی گلی سے نکل سکتا ہے۔ اب چودھری شجاعت حسین نے عام انتخابات کی تجویز دی ہے اور پی ڈی ایم کو مل کر الیکشن لڑنے کی تجویز دی ہے۔ چودھری شجاعت زرداری صاحب کے بھی قریب سمجھے جاتے ہیں اور زرداری صاحب بھی ان کی ڈوریں ہلاتے ہیں اور طاقتور بھی چودھری شجاعت حسین کے پیچھے ہیں۔ البتہ حکومت اس وقت ڈری ہوئی ہے۔ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ملک بھر سے پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار جو ہیں وہ لائے جائیں اور چودھری شجاعت نے شہباز شریف اور آصف علی زرداری کو بھی اپنی تجویز سے آگاہ کر دیا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس جانب جا رہی ہیں۔ اب یہ سب ایک جانب ہے تو دوسری جانب ایک نیریٹو یہ بنایا جا رہا ہے کہ سیاستدان کچھ کر ہی نہیں رہے، یعنی عمران خان بھی کچھ نہیں کر رہا ملک کے لیے، اور پھر اسی چیز کی بنیاد پر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات آ جاتی ہے، ملک کے اندر ایمرجنسی کی بات آ جاتی ہے کہ ان سیاستدانوں سے تو کچھ ہونا نہیں ہے، اس سے بہتر ہے ہم اپنی مرضی کا نظام لے کر آئیں۔ وہ بھائی عوام کی مرضی ہوتی ہے، آپ کی مرضی تو نہیں چل سکتی۔ جمہوریت تو کسی بھی صورت ڈیریل نہیں ہو سکتی، اور پوری پالیٹکس کو غلط کہنا، سیاستدانوں سے بدظن کرنا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اب انصار عباسی صاحب، آپ کو پتا ہے کہ وہ حکومتی سرکل اور طاقتوروں دونوں کے قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ سیاستدانوں کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اب آخری موقع ہے، اگر وہ اس چانس کو اویل نہ کریں گے تو ظاہری بات ہے غیر جمہوری طاقتیں جو ہیں وہ پھر اس خلا کو پر کریں گی۔ گویا کہ انہوں نے مارشل لا کے آنے کا جو ہے وہ اشارہ دیا ہے۔ یہ ذرا آپ ان کی گفتگو کو سنیں کہ جب انہوں نے ایک آئینی عہدیدار سے گفتگو کی تو انہوں نے انصار عباسی سے کیا کہا، یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں سے تو ہمیں نفرت ہونے لگی ہے۔ ایک آئینی عہدے کے اوپر فائز ایک بہت اہم شخص سے میری 2 دن پہلے بات ہو رہی تھی، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ جس قسم کے حالات ہم دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں حالات دیکھتا ہوں سیاستدانوں کے اوور آل اکراس دا بورڈ بات کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں ان کی یہ حالت دیکھ کے تو یقین کریں، وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا دل دکھتا ہے، اور بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر یہ سیاستدان ہے اور اگر ان کا یہ کنڈکٹ ہے اور اگر انہوں نے ملک کے ساتھ یہ کچھ کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ماشاء اللہ آ جائے۔ اور یہ بات بہت سی لوگ، میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ بہت سے لوگ اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ، اور انفارچونیٹلی ظاہر ہے وہ جو چیز ہے اگر وہ ماشاء اللہ لگتا ہے تو اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں، اس سے جس قسم کے ہمارے جو تجربات رہے ہیں اس کے جو نتائج ہیں وہ الگ بالکل بڑے ہی قسم۔ بہت ہی مشکل حالات ہیں پاکستان کے۔ اب یہ ہے کہ کل ایک عمران خان صاحب نے جو ٹیلی وائز جیسا وہ اپنی ایک سپیچ دیتے ہوتے ہیں، انہوں نے جو سپیچ دی اس میں کچھ چیزیں انہوں نے اچھی باتیں کی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ ان باتوں کے اوپر قائم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ ایک بات انہوں نے یہ کی کہ وہ سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اپنی قتل کی سازش والے کی بات کر کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پرائمریلی ٹارگٹ کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے لیے سب کو معاف کرنے کے لیے، چونکہ انہوں نے یہ بات مانی کہ پاکستان کے بہت مشکل حالات ہیں، پاکستان بہت مشکل وقت ہے پاکستان کے لیے، اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ سب متحد ہوں اور سب ایک ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں فیصلہ کریں۔ تو اب یہ ہے کہ لیکن انہوں نے ایک ساتھ میں جو ایک پرووائزر انہوں نے ساتھ لگاتے ہوتے ہیں جنرلی کہ ان کے جی سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن
वही वाली बात कि मैं पढ़ रहा था, डॉन में लिखा था इस तरह की जी, उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुल्क को लूटा, मुल्क की दौलत लूटी, उनसे बात नहीं हो सकती। तो अगर फर्ज करें ये बात उनका जाहिर है जो लगता है, जो हमेशा पहले भी बात करते रहे कि उसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान पीस पार्टी की बात करें, PMLN की बात करें, PDM की बात कर रहे हैं। तो अगर PDM के साथ ही वो नहीं मिल के बैठना चाहते, नहीं बैठेंगे, तो फिर मतलब है कि पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है। वो जो बात पहले जी नाजरीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुन ली कि जनाब वो आइनी ओहदेदार जो हैं वो सियासतदानों से मायूस हैं। अब सियासतदानों के पास एक आखिरी मौका है कि वो मिलकर इकट्ठे होकर जो है वो जमहूरियत के बचाने के लिए कुछ कर लें, वरना इस खला को पूरा करने के लिए जो है वो गैर जमहूरी ताकतें आ जाएंगी। इमरान खान की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी ज़ात के लिए तो माफ़ी देने को तैयार हैं, मगर अवामी मसाइल में माफ़ी देने को तैयार नहीं है। वैसे अंसार अब्बासी की हर बात ठीक भी नहीं होती। यही अंसार अब्बासी थे जो इसहाक डार के लाए जाने के बड़े हामी थे और ये कहा करते थे कि इसहाक डार को लाया जाए, और उसके बाद जो इसहाक डार ने किया वो आप सबके सामने है। अब इसके बाद इन तमाम लोगों को अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए जो इसहाक डार को वापस लाने के लिए और उसके लिए और उसकी बेस बनाने की कोशिश में शरीक थे। तो ये एक जुर्म इनका जो है वो साबित हो चुका है। तो नाजरीन इकराम, सियासत के हवाले से अब तक की यही तफसीलात हैं। जैसे जैसे आगे आएंगी मज़ीद इस पर बात करेंगे। तो आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।